आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या आवृत्तींत मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या खेळां क्लबांक भेटयल्लें मानधन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच राज्यांतल्या वेगवेगळ्या मानांकीत आनी नामांकीत अशा स्पोर्ट्स क्लबांक अर्थीक अनुदान भेटयलें. कितलेशेच वर्सां हें अर्थीक अनुदान मेळनाशिल्लें म्हणून साबार क्लबाच्या पदाधिकाऱ्यांनी खंत उक्तायली. पूण ह्या कार्यावळींत ह्या सगळ्या क्लबाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुखेलमंत्र्याच्या ह्या कारवायेचेर खोस उक्तायली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच क्लबाच्या हेर पदाधिकाऱ्यांनी ह्या बसकेंत आपली उलोवपां केली. हे आसात ह्याच कार्यावळीचे कांय अंश. स्पोर्ट्स जो आसा म्हणजे नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांतूय बी आनी गोंयांत तशा पद्दतीत एक स्पोर्ट स्पिरीट आयला म्हणपाक काय हरकत ना. खूब जाण जे आसा पळय न्ही वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स सेक्टरांत आनी वेगवेगळे नॅशनल इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हे गोंयांत ऑर्गनायज जावपाक लागलेले आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार बीच व्हॉलीबॉल आसतलो, ताज्या उपरांत टेबल टेनीस, वर्ल्ड टेबल टेनीस आसतलो. आमी फुटबॉल परत एकदा बांदोडकर ट्रॉफी परत एकदा रिवायज केली. ताज्या उपरांत 2-3 आनीक बीग स्पोर्ट्स जे गोंयांत घडून आयले. पण ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा गोंय एक स्पोर्ट्स हब म्हणून डेव्हलप जावपाक जाय. एकंदर सगळे असोसिएशन म्हणजे हांच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज गोंयांत जावपाक जाय, वेगवेगळे प्लेयर तयार जावपाक जाय, ते नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक जाय. पण त्याच बरोबर तांच्यो गेम्स आनी ते गोंयांतूय जावप हे तितकेच गरजेचें आसा. तुमी पळयत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तशे फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी फिट इंडिया मुवमेंट ह्या मुवमेंटांतल्यान मुळात खेळाक हे खूब प्रोत्साहन दिल्लें आसा. आनी म्हणून तर वेगवेगळ्या नॅशनल गेम्स पासून आतां पासून ऑलिम्पिक 2036 हाजे प्रिपरेशन्स जे आसा हे सगळ्या जाणांनी आतांच सुरवात केल्लें आसा. आनी म्हणून ऑलिम्पिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. आनी बींग द एसोसिएशन हेड तुमच्या मदल्यो ज्यो काही एसोसिएशनाच्या मदीं झगडी आसत जाल्यार त्यो झगड्यो सगळ्या जाणांनी मिटोवपाक जाय आनी तुमी सगळ्यांनी युनायटली येवन एकी कडेन येवन फुडें वचप गरजेचें आसा. गोंयांत मागीर ल्हानशें गोंय जरी असलें जाल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार केला तो जर पळयत जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाय त्या पद्दतीत खरें तेजे मेंटेनन्स जो जावपाक जाय तो जाता आसतना म्हाका दिसना. सगळी कडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेंच पडलेले आहा. आमच्या कडेन बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड्स मागल्या. हांवें म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले इन रायटींग जर तेंच्यांनी दिलें आनी तो एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक वेगवेगळो ग्राउंड हो म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जातलो. नो डावट आमी सेंट्रली एक फॉर एक्झाम्पल द हॉकी आमी जशें म्हणटा की आमचो पेड्यांतलो हॉकी ग्राउंड आसा. फॉर ऑल ओवर द हॉकी प्लेयर गो देर एंड दे कॅन प्ले, दे कॅन प्रॅक्टीस हे करपाक शकता. द सेम वे तुमच्या अशा पद्दतीत तुमी आयडेंटिफाय करा की बाबा हो ग्राउंड आमी एक ग्राउंड एका गेमी खातीर हो आयडेंटिफाय करूं शकता. बट ताजेर तुमी वचून जेन्ना आमी म्हणटा की स्टेट लेवलाचेर तुमकां जेन्ना प्रॅक्टीस करपाक जाय, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय, त्या खातीर कोच तेजो थंयसर आसूं शकता. ते तुमी जर डिसायड केलें जाल्यार आमी ती फेसिलिटीज तुमकां ते अवेलेबल करून दिवपाक शकता. बरेचशे खुबशे फावटी स्विमींगाचो खुबसो मोठो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही सगळे जाण म्हणजे ते स्विमींगाच्या बाबतींत वेगवेगळे कडेन कंप्लेन्स करपाक येता. बट नॅशनल लेवल्स जे स्विमर आसा हांच्या खातीरूय बी आमकां स्विमींग पूल डेजिग्नेट करचो पडटलो की हो पूल स्विमींग पूल जो आसा हो नॅशनल लेवलाच्या स्टुडंट्सां खातीर जे नॅशनल लेवलान पार्टिसिपेट करतले ताच्या खातीर आमी डेजिग्नेट करता किंवा तांच्या खातीर हो कोच आसा. हाजी सिस्टम म्हणजे हें केन्ना पॉसिबल जातलें जाल्यार सगळ्या एसोसिएशनांनी म्हणजे त्या पर्टिक्युलर गेमीच्या एसोसिएशनान एकी कडेन जर आयले जाल्यारूच ते पॉसिबल जातलें. म्हणून हांव इन डिटेलान वचना. बट तुमी सगळे जाण जे हांगासर आसात तांच्यांनी अशा पद्दतीत आयडेंटिफाय करात. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे, कितलेशेच आसात. थोडे तर एबंडन आसात म्हणजे तेजेर कांयच जायना, फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय हरकत ना, हांव ह्या शब्दान सांगतलो. बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जालीं. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीत यूज जावंक जाय त्या पद्दतीत जायना. हांव येतना वतना पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग.
आमी त्या ग्रावंडाचेर तर कोट्यांनी रुपया मोडल्या आनी तो जर कोणूच उपयोग करिना जाल्यार ताजो कितें उपयोग आसा तर म्हणून एसोसिएशनान इनिशिएटिव्स घेवचे. पण एक गजाल आसा, गव्हर्मेंटाक जेन्ना जाय ताका दुसऱ्याक हेका यूज करपा खातीर तेन्ना तो गव्हर्मेंटा बरोबरच पॅरूय करचो किंवा ताचे टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्यांचे आसचे आनी तुमी बी तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करचो. ओके, आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनांक म्हाका दिसता तांची 50% ग्रांट्स दिता. तुवें कन्फ्युजन ना, 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा. उरलेली 50% ग्रांटूय बी ही आमी रोखडीच दिता, कारण आमचो पूर्ण बजेट पास जावंक ना. तुमकां कळपा खातीर उरल्या कित्याक तीय सांगता. तुमी म्हणटले 50% कित्याक, तर 50% फक्त इतक्याच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचें असेंब्ली सेशन सोंपतलें तेन्ना पास जातलो, म्हणून उरलेली ग्रँट जी आसा ही तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रँटी दिता. आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 2 crores 14,13,950 हे आमी एसोसिएशनांक दिता. 27 लाख आमी क्लबांक दिता. हे पयशे आतां चॅक आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. म्हाका दिसता हे जर सगळे लक्षांत घेतले आसत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट सातत्यात सगळ्या क्लबांक हो सपोर्ट करीत आयिल्लो आसा. आत्तां सकाळीं म्हाका लेट जावपाकूय कारण म्हणजे आमी कुंबारजुवा स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर हांव कुंबारजुवा ग्रावंडारूच आशिल्लो. 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्रावंड बांदता आज. त्या खातीर तुमी तालुका वायज सगळे जे आहा पळय न्ही ग्रावंड डिस्ट्रिब्यूट करून घेयात. इवन दो इंडोर स्टेडियम प्रत्येक जाण वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यो आमचे कडेन फेसिलिटीज मागत आसा, बट तुमच्या मदीं जर तुमी केले आसत जाल्यार बरें जातलें. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो. तुमी तांकां प्रत्येक एसोसिएशनान तांकां ट्रेन करचें पडटलें आनी तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले, पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें. तेन्नाच आमकां नवीन टॅलंट जो आसा, नवीन यूथ हे खेळांत येवपाक लागतले. आजकाल आमी पळयता की यंग जनरेशन खूब कमी आमकां खेळांत येता आसतना दिसता. तशेंच पळयत जाल्यार सगळे जर पळयत जाल्यार वी ऑल आर ऑलमोस्ट 25 एंड एज एबाव आसतली, सगळे हांगासर आसा तितक्यांची. पण आमकां येवपाक जाय भुरगे हे जवळपास म्हणजे यंग एजीचेर, स्कूल एजीचेर पासून हे भुरगे पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार हार्डली म्हाका दिसता 10% बीन भुरगे जे आसा पळय न्ही हे सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जाता आसतना दिसता. पण मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन जातलें आसता. इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल, बट एक कल्चर जर डेव्हलप जातलो आसत जाल्यार तो कल्चर डेव्हलप जावपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आनी एसोसिएशन हो स्टेट लेवल आसतलोच, बट तांच्यांनी गांव पातळी वयले भुरगे कशा पद्दतीत एट्रॅक्ट जातले त्या एसोसिएशना कडेन, त्या खेळा कडेन, ताची चड मदत त्याची चड जर तुमी स्ट्रेस दिलो आसत जाल्यार तें पॉसिबल आसा. आमी सातत्यात ताका लागून हेल्प तुमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशनाचो घेवपाक शकता. आमचे वेगवेगळ्या स्कुलाचे ग्राउंड्स आसा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करपाक शकता. आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन इज रेडी टू हेल्प ह्या बाबतींत. त्या खातीर तुमी इनिशिएटिव्ह घेतले जाल्यार आमी ते हेल्प करपा खातीर तयार आसा. म्हाका खबर आसा आमी म्हणटा की खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्दां क्रिएट जाता. आमी कित्याक सांगता, इट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टंट मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट जावप. जाल्यार सातत्यान आमी पळयता की भुरगीं आज म्हणजे प्रत्येक गजालीक भिता, बट हे भिवपाक जायना. म्हणून तर आमी तांकां मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. तेंच्या मदीं कॉन्फिडन्स हो क्रिएट जावपाक जाय, तांच्यो स्किल्स ह्यो वाडपाक जाय, इन्क्लुडींग देअर लिडरशीप क्वॉलिटीज आनी तेंचो सोशल अवेरनेस जो आसा हो वाडप गरजेचें आसा. ह्यो पॉझिटिव्ह गजाली जर तेंच्या मदीं आमी हाडल्यो जाल्यार तेंची लायफस्टायल जी आसा ही चेंज जावपाक शकता. आज सातत्यात आमी पळयता की मोर दॅन 50% भुरग्यांची लायफस्टायल ही फक्त तुमी जर पळयशात जाल्यार इट इज अ मोबायल आनी मोबायला वयली गेम. हेज्या व्यतिरिक्त तांकां कांयच खबर ना. ते चडशे जाण ग्रावंडार खेळपाक पळयना आनी म्हणून तर गोंयांत जवळपास डायबिटीसचें प्रमाण जें वाडपाक लागलेलें आसा, इट इज एन मोर दॅन 125%
डायबिटीज गोंयांत वाडपाक लागलेले आसा ताजो इन लॉंग रन परिणाम म्हणून हांवें म्हटलें खेळप हे इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल मेळोवपा खातीर न्ही स्वताची फिटनेस उरपा खातीर खेळप गरजेचें आसा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द एसोसिएशन मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन कशें जातलें हें जर तुमी पळयलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा म्हणून म्हजें सातत्यात म्हणणें आहा तुमकां की आमकां फीट इंडिया ही कॅम्पेन आमी राबयता आसतना फीट गोवा हें करपा खातीर तुमी जे आसा हे मॅक्झिमम लोक जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता ताका लागून म्हाका दिसता स्पोर्ट्स क्लब आनी एसोसिएशन हांच्यांनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळी इन्क्लुजीव तालुका लेवलाचेर की तुमी वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करात इन फ्युचर ओके तुमचे ट्रेनिंग सेंटर्स म्हणा किंवा तुमकां कोच म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांक अजून दिवंक ना म्हाका खबर आहा आमी थोड्याच जाणांक कोचीस दिल्या मदीं वेगवेगळी वेरियस ऑब्जेक्शन म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटातूय काडलेली हांवें ती ओवर रूल करून सुद्दां तुमकां कोचीस दिवपाचे म्हणून सांगल्या मॅक्झिमम जाणांक ज्या जाग्यार कोचीस दिवपाक मेळटा थंयसर आमी कोचीस दिता बट हें सगळें करता आसतना म्हणजे तुमी फोकस हो ऑलिंपीक 2036 गोंयांतल्यान ऑलिंपीक 2036 पार्टिसिपेशन जालें हाजी तयारी जी आसा ही आतां पासून सुरू जावपाक जाय ते तुमी करतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां सातत्यात तुमकां आमी पळयता की वेगवेगळ्यो पॉलिसी चेंज आनी स्किम्स ह्यो अपडेट जायत आसता अशें न्ही की रुटीनली त्योच चलतल्यो टायम टू टायम वॉट एवर युअर सजेशन्स जे आसा ते तुमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स किंवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाज्या कडेन तुमी दिवच्यो टायम टू टायम आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज चेंज करपा खातीर आमची तयारी आसा आनी तेंय सातत्यात आमी करीत आयिल्ले आसा हांव तुमचो चड वेळ न घेता परत एकदां म्हणजे गोंय सरकार हे सातत्यात सगळ्या गोष्टी खातीर म्हणजे तुमकां कोचिंग सपोर्ट आसतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो ट्रेनिंग कॅम्प्स आसतले किंवा करियर गायडन्स इन फॉर एथलेट्स वेगवेगळ्या सेक्टरांत ओके करियर गायडन्स करपा खातीरूय बी आमी सातत्यात सरकार जे आसा हे तुमच्या पर्यंत सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलो आज खरें म्हणजे यूथ स्कील डे पण आमी यूथ स्कील डेच्या निमित्तान जरी वेगळो कार्यक्रम ऑर्गनायज जरी ना केलो आसत जाल्यार स्पोर्ट्स इज ऑल्सो द स्किल्स तसो पळोवंक वचत आनी एसोसिएशनाक इटसेल्फ सपोर्ट दिवप हो आमी म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा आमी बरो दीस चूज करून सगळ्या एसोसिएशनाक आज हांगासर आपयल्या तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून परत एकदां अभिनंदन आनी गोंयांतलो टोटली स्पोर्ट्स रिवायज जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी नेटात कामाक लागचे आनी तुमच्यो वेरियस डिफिकल्टीज जर आसत जाल्यार त्यो सरकारा कडल्यान सुट्टल्यो परत एकदां आमी तशें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जावपाक जाय त्याच बरोबर फीट इंडिया ताच्या खातीर म्हत्वाचो कंपोनंट आसा आनी फीट इंडिया जर जातलें आसत जाल्यार ही कॅम्पेन ही दुसरो तिसरो कोणूच चलोवपाक शकना फीट इंडिया फीट गोवा ही कॅम्पेन ओन्ली आनी ओन्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलोवपाक शकता ती तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता हे फावटी फक्त आमकां एक ट्रान्सप्लांट गेम्स म्हणून जर्मनीक जातात ओके म्हणजे ज्यांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केल्ले आसता पळय न्ही तेंच्यो स्पेशल गेम्स वेगवेगळ्या म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर जाता इंटरनॅशनल लेवलाचेर जाता आमच्या मदीं मिस्टर उमेश ढवळीकर आसा त्यांनी नॅशनल लेवलाचेर ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा हेच लिव्हर ट्रान्सप्लांट केला त्यांनी आसा तो ताका हे फावटी आमी वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स जर्मनीक वचपा खातीर आमी स्पेशल ताका 3 लाख रुपया स्पॉन्सर्डूय करता Sports is so much more than just competition. It is a powerful force for unity, discipline, and character. It teaches us to dream big, to persevere, and to rise stronger with every challenge. Today, as we look ahead, we must embrace a bold and shared vision to build a dynamic, inclusive, and world-class sporting ecosystem in Goa. We have to build a system that discovers and nurtures talent from grassroots, that empowers our youth to believe in themselves, that raises the bar of excellence not just at the state level, but on national and international platforms. But such a vision cannot be achieved in silos. It demands collaboration, commitment, and collective will. I call upon every sport association, every club, every coach, and every official to come together as a team. Let us share knowledge, combine resources, and uphold the highest standards of transparency and professionalism. The government stands firmly with you in this mission. We are committed to providing financial support, revising and refining schemes, upgrading facilities, and launching capacity building initiatives that empower every stakeholder. But true transformation will come when each one of us steps forward, not just as participants, but as change makers. Let us not walk alone, let us march together, united in purpose, driven by passion, and fueled by the dream of making Goa a shining example of sporting excellence in India. The Honorable Chief Minister's presence
personal presence here today to hand over the disbursement is more than just a gesture. It is a powerful message of support and belief in this vibrant sporting community. So let us seize this moment. Let us build a sporting culture that not only celebrates success, but also inspires to dream, to strive and to achieve. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमच्या मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. परत मेळुया फुडल्या सोमारा. निरोप दियात. नमस्कार.